गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ધોરણ 9 હિન્દીમાં આપણે છઠ્ઠો પાઠ છે મેરી બીમારી શ્યામાને લે ગદ્ય છે। આ પાઠના લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન, જેમનો જન્મ 1907માં થયું હતું અને મૃત્યુ 2003માં થયું છે। ઓકે, આ પાઠ હવે સમજીએ, દરેક જણ ધ્યાન રાખજો। श्यामा हरिवंशराय बच्चन की पहली पत्नी थी। आज श्यामा है ने ये हरिवंशराय बच्चन की पहली पत्नी हता। बच्चन जी के बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। जयरे बच्चन जी है ये बीमार थाय छे त्यारे तेओ तेमनी तन मन थी सेवा करे छे। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गए और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। सेवा करता करता ते पोते बीमार थई गया अने तेमां तेमनी मृत्यु थई गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की याद प्रस्तुत की है। बराबर, बच्चन जी बीमार थाय छे, तेमनी सेवा करता करता तेमनी पत्नी जे श्यामा छे ते खुद बीमार पड़े छे अने मृत्यु पामे छे। ते दिवसोनी याद ताजा करता आ पाठमां आपणे समजूती आपी छे। चलो समझिए। बीमारी को महत्व न देना। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। गांधी जी कहता कि बीमार थवू एक अपराध छे। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। बच्चन जी એટલે આપણા અમિતાભ બચ્ચન છે એની વાત નથી, પણ આ કાવ્યના જે કવિ છે હરિવંશરાય બચ્ચન એમની વાત કરવાની છે। એ બચ્ચનજી પણ ગાંધીજીની એ વાતથી સહમત હતા। वे उसे एक दंडनीय अपराध मानते थे। ते तेमने एक दंडनीय अपराध मानता था, इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। તેથી તેઓ એની छोटी मोटी જે बीमारी હતી નાની નાની મોટી એની પરવા કરતા હતા। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखक कार्य करते। बीमार होवा छતાં પણ તેઓ સ્કૂલમાં ભણાવવા જતા, ट्यूशन और लेखन कार्य करता था। बुखार में उनका खेल कार्य और अच्छा होता। ताव में तेमनु लेखन कार्य वधारे सारू थतु। किपलिंग का उदाहरण। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियां बुखार की हालत में लिखी थी। अंग्रेजीना सुप्रसिद्ध साहित्यकारे पोतानी अनेक सारी वार्ताओ ताणनी हालतमां ज लखी हती। बच्चन जी ने भी 2 चट्टाने आदि रचनाएं प्लू ऋषि की बीमारी में लिखी थी। बच्चन जी ए पण 2 चट्टानों ने वगैरह रचना प्लू रसीनी, अत्यारे तो आपणे रसी लईए तो ताव आवे तो सूई जईए, पण एमणे आ प्लू नामनी रसी लीधी थी। एवा ज वखते तेमणे आ रचना 2 चट्टाने लखी हती और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, परंतु काम से बुखार अवश्य भागता है। એવું તમે સમજો કે કોઈનામાં ભૂત વળગ્યું હોય તો એને મારવામાં આવે તો શું થાય? ભૂત નીકળી જાય, એવી કહેવત છે। તો અહીંયા એવું કહે છે કે માર से भले भूत ना भागे लेकिन बुखार अवश्य चला जाता है। એટલે કે મારવાથી ભૂત ભાગે કે ન ભાગે, પરંતુ કામ કરવાથી તાવ અવશ્ય ભાગી જાય છે। जीवा पर सरस्वती बैठी थी। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। जे श्यामा छे, हाँ, काव्यना कवि छे, एमनी पत्नी ते बीमार हता, एमनी तबियत सारी नथी अने जी बच्चन जी छे तेमनुं पण स्वास्थ्य सारू नहोतुं। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी। शुं कहे छे? तो ताव छे એ મહિનાઓથી શ્યામાનો પીછો છોડતો નહોતો। કદાચ બચ્ચનજીની જીભ પર સરસ્વતી બેઠા હતા। કહેવાય છે કે સરસ્વતી માતા જીભ પર બેસે તો આપણે જે બોલીએ દિવસમાં એક વાર તો સરસ્વતી માતા આપણી જીભ પર બેસે જ છે। એટલે કે આપણે જો સારું બોલીએ તો સારું પણ થઈ જાય અને ખરાબ બોલીએ તો ખરાબ પણ થઈ જાય। जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, यह बात सच सिद्ध हुई। જ્યારે તે કહે છે કે આજે શ્યામા છે એમની પત્નીનો તાવ છે, હું લઈ લઉં છું, એ વાત શું થઈ જાય છે? સાચી પડી જાય છે। क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। श्यामा શું થઈ ગઈ? એમની પત્ની સારી થઈ ગઈ, પરંતુ તેમને તેમના પતિની चिंता થવા લાગી। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में
टाल मटल करते थे। पैसा ना होवाने कारणे ते तेमनी योग्य रीते बीमारी करता नता अने पछी कराईश आजे कराईश ए रीते करता हता, इलाज करवानुं टाळी रह्या हता। श्यामाने ब्रह्मास्त्र चलाया। पत्नीओनुं काम केवुं के जीद करीने काम कराई ले, तेवी रीते एमनी श्यामा पत्नी छे तेमने ब्रह्मास्त्र चलाव्युं एटले एक उपाय अजमाव्यो। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। श्यामा शू कहे छे कि ज्यां सुधी तमे डॉक्टरे नहीं बताओ त्यां सुधी हूँ खावानुं खाईश नहीं, हूँ खावानुं छोड़ी दईश। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी सही है। श्यामाए आई जीद पकड़ी कि ज्यां सुधी तमे डॉक्टरने नहीं बताओ त्यां सुधी हूँ शू करीश, जमीश नहीं। एटले डॉक्टरे बतावा गया अने डॉक्टरे शू कीधुं कि तेमने क्षय रोग टीबी छे। कठिन लगा मरने से पहले जीना। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। शू कहे छे तो के बम्मनजी ने पोतानो इलाज न करावता जोईने श्यामाए ब्रह्मास्त्र चलाव्यो। बच्चनजी पासे इलाज करवाना साधन नहोता। नानो भाई शालिग्रामनो पगार कुटुंब पासे पूरतो न हतो। नानो भाई जे शालिग्राम छे बच्चनजीना तेमनो पगार कुटुंब माटे पूरतो नहोतो। आ हालतमां बराबर रीते रही शकातुं नहोतुं अने माथेथी देવાનો भार उतारी शकातो नहोतो। ए जोईने बच्चनजीए मरता पहेला जीवવું मुश्केल लाग्યું। माथा पर एटલું દેવું હતું એટલે તેમને મરવા લોકો પૈસા દેવું હોય એટલે લોકો માંગવા આવે, બરાબર? તો કે એમને મરવા કરતાં તો જીવવાનું અઘરું લાગવા લાગ્યું। साफ जाने से तो मरना अच्छा। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कंप उठी पर तुरंत संभल गई ताकि उसकी व्यथा से पति को व्यथा न हो। शू कहे छे के आबरू जवा करता था मरવું વધારે સારું। પતિને क्षय रोग થવાની વાત શ્યામાજી ધ્રુજી ઉઠ્યા પરંતુ તરત સ્વસ્થ થઈ ગયા, કારણ કે સાંભળવા સાચવાવાળું બીજું કોઈ હોય નહીં એટલે એમને તો સાજું થવું જ પડે, જેથી તેમની વ્યથાથી પતિને વ્યથા ન થાય, તેમના દુઃખથી તેના પતિને દુઃખ ન થાય અને તે વધારે બીમાર ન પડે। બચ્ચનજીને રોગમુક્ત થવા કરતાં ટ્રેકટ સોસાયટીના હપ્તા ભરવાની चिंता। બચ્ચનજીને તો શું હતું કે મારે તો ભલે મારો રોગ મટે કે ના પડે પણ જે લોકોનું દેવું છે એ મારે ચૂકવાઈ જાય। દેવું નિયમિત ભરવા સાથે તેમની આબરૂ સંકળાયેલી હતી। જો પૈસા આપણે ના ભરીએ તો લોકો દેવા માટે પૈસા ઘરે લેવા આવે ને આબરૂ જાય, બરાબર? એટલે તે એમની આબરૂની પણ તેમને ચિંતા હતી। બચ્ચનજી માનતા હતા કે આબરૂ જવા કરતાં તો મરી જવું સારું। લોકો આવીને મેણા ટોણા મારે, લોકો તમાશા જોવે, એના કરતાં તો કે મરી જવું સારું। श्यामा की सेवा साकार होना। श्यामा पति की बीमारी से सेवा साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। पैसा श्यामा की सेवा साकार थई। श्यामा पति की बीमारी में सेवा मूर्ति बनी गई। पति ने चिंता मुक्त करवा माटे पोताना दिल पर पत्थर राखीने बोली कि देवू तो हूँ तमारा मरवा पछी पण चूकवी दईश, तमे तेनी चिंता ना करो। श्यामा की पैसे नहीं है तो जाओ मरो। જ્યારે બચ્ચનજીએ પોતાના ડૉક્ટર મુખર્જીને કહ્યું કે આપણો ઇલાજ ખૂબ મોંઘો છે, મારી પાસે આપના ઇલાજ માટે પૈસા નથી, ત્યારે ડૉક્ટરે પોતાના અબોલા સ્વભાવથી કહી દીધું કે જાઓ, પૈસા નથી તો જઈને ક્યાંક મરો, એવું કહી દે છે। जीवन में चुनौती से ही बल मिलना। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती का बन गया। परेशानियों के बावजूद भी वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई जिससे खर्च नहीं के बराबर था। डॉक्टर मुखर्जीનું આ કથન બચ્ચનજી માટે પડકારું બને। કોઈ આપણને કહી જાય ને તો કહીએ કે હા હું આ વસ્તુ તો કરીને જ બતાવીશ, તેવું આ બચ્ચનજીને થયું। તકલીફો હોવા છતાં તેઓ નિરાશ થયા નહીં। તેમણે લुई કોનેની ચિકિત્સા પદ્ધતિ અપનાવી જેમાં નજીવો ખર્ચ થતો હતો। શ્યામાજીની સેવાએ પોતાની બીમારીઓની ફરિયાદ કર્યા વગર પતિને નિશ્ચિત બનાવ્યા, આથી તેમને સૌથી વધુ બળ મળ્યું। શ્યામાજી બીમાર તો હતા પણ પોતે પણ બીમાર છે તેવું તેમના પતિને જતાવ્યું નહીં અને તેમની સેવા કરી, જેમના કારણે જે બચ્ચનજી છે તેમને પણ વધુ બળ મળ્યું। श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई। जिस दिन बच्चन जी सही के जहाँ से मुक्त हुए उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न
उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर मुझे निश्चित रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी ने सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। जे दिवसे बच्चन जी श्रयना तावथी मुक्त थया ते दिवसे श्यामाए खाटलो पकड्यो। ते दिवसे शुं थयुं? श्यामा वधारे बीमार पड़ी अने खाटलामां पड्या अने फरी क्यारे पण ते स्वस्थ न थया। ते बीमार तो हता पण ते जतावता नहोता अने पछी ते क्यारेय सारा थया नहीं। તેમણે અંતિમ શ્વાસ સુધી બચ્ચનજીની સંભાળ લીધી। બચ્ચનજી માનતા હતા કે શ્યામાએ મારી બીમારી લઈને બચ્ચનજી એવું માનતા હતા કે શ્યામાએ મારી શ્રયની બીમારી લઈ લીધી છે અને મને નિશ્ચિત રાખવાના પ્રયત્નમાં મોંઘી કિંમત મેં ચૂકવી છે। શ્યામાજી ખરેખરા અર્થમાં બચ્ચનજીના અર્ધાંગીની હતા તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ। બરાબર, આ પાઠમાં આટલી આપણે પાઠનો સાર સમજવાનો હતો। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એના હું તમને શબ્દાર્થ, પ્રશ્ન જવાબ ને એવું તમને સમજાવીશ। ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ।